Good evening. I guess I good evening. तो काली आमे देखिथिले कॉन्ट्रैक्ट रो किछटा बेसिक जिंस जेमति कि आमे जानले जे एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन लॉ एटा माने किछटा जिंस तमे फर्स्ट रूल जोटा मन रखिया कथा जे एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ए जिंसटा प्रथम तुम मन रखियार अछि सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थाए ही थाए but an agreement enforceable by law is only a contract. Now say enforceability विषय रे कौन ना section 10 रे लिखी छै what agreements are contracts तो section 10 टा में तो देखिबा डिटेल ले जानिबा बट एबे हमें एतिकी जानिबा जे section 10 में जो जिंसना हमें कहू छै जे every contract is an agreement but every agreement is not a contract and agreement enforceable by law is a contract तो से enforceability विषय रे सेक्शन 10 में लिखु छै गोटे कॉन्ट्रैक्ट केते बेले enforceable हबो सेक्शन 10 में ता कंडीशन दै छै तो सेटा हम जेतेला आगु पढिबा सेते बेले जानिबा जे आर enforceability रे गोटे एग्रीमेंट ता केमिते enforceable हबो से एग्रीमेंट ता को कंडीशन में enforceable हबो सेटा गोटे एग्रीमेंट ता केते बेले कॉन्ट्रैक्ट कुहा जिवो एटा में सेक्शन 10 जेते पढिया डिटेल जानिबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अल्प देखिले एते सेटा दरकार तो नहीं तापे मेन जानले जे तार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्समेंट डेट रहउछि 1 सितंबर 1872 प्रिएम्बल कौन रहउछि ना define and amend certain parts of the law relating to contracts तो एटा जानले जे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is not a exhaustive law it only deals with certain aspects of the contract but it also sets the basics of contract act तमे आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िले ही अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी जमती नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैला सेल्स ऑफ गुड्स हैला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैला दीज आर ऑल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स सो तमे आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेसिक जान के गले ही सेइथरे जहां सब जिंस अछि तमे बुझ पारिबो सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेसिक देन करना हमें देखिले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केमती केमती डिवाइड होछि सेक्शन 1 टू 75 छटा चैप्टर अछि deals with general principles applicable to all contracts that's what we say negotiable instrument indemnity guarantee bailment pledge transfer of property सब तरह एटा डील करे then 76 रो 123 सेक्शन करना रिपील हो जाई छै एटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रिप्लेस कर दै छै then हला सेक्शन 124 रो 238 एटा करना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जोटा indemnity guarantee bailment pledge रहला then 239 रो 266 रिपील हो छै ओके आज भी देखिबा हमें आउटे डिटेल पढ़िबा आज आमे आज भी सेमती सेक्शन वाइज डायरेक्ट जिबानी कारण प्रथमे होउछि किछटा बेसिक कांसेप्ट्स बुझार अछि जति बेसिक कांसेप्ट हमें बुझबे देन सेक्शंस पूरा पढ़ला को हमको डिफिकल्टी होबनी बेसिक कांसेप्ट बुझाबो ठीक हमको थ्योरी पार्ट किछटा पढ़िया पड़बो से थ्योरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमे सेक्शंस रे भी देई छै बट सेटा एठी जेते बेले थ्योरी रे करना तमे आउ टिके पढ़ेले तुमको टिक क्लियरली बुझाबो ओके तो गोटे जिंस तमे जानि छ जे सेक्शन 2H रे गोटे कथा लिखी छी सेक्शन 2H में लिखी छी कोन ना an agreement enforceable by law is a contract तो एटा होची जोटा तुम कहली सेक्शन 10 रे कंडीशंस पूरा देई छी सेही जिंसटा एठी भी लिखी छी सेक्शन 10 में ओनली से जिंसटा एलाबोरेट हेकी देई छी व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाट एग्रीमेंट केते कॉन्ट्रैक्ट हो एच रे से जिंसटा लिखु छी जे एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय
law is a contract. So गोटे contract enforceable law रे केते बेला हबो से conditions पूरा section 10 में देछि. Section 10 speaks about conditions which makes a contract enforceable by law. तो 2H रे लिखला जे एग्रीमेंट टा कॉन्ट्रैक्ट केमती हबो सेक्शन 10 ने लिखला को कंडीशन रे गोटे एग्रीमेंट टा कॉन्ट्रैक्ट हबो एटा होची जिंस हला तो आमे तापरे देखिबा सेक्शन 2A रे सेक्शन 2A रे लिखुची कोन ना प्रपोजल विषय रे प्रपोजल और ऑफर ऑफर टा कोन ना एटा अंडर इंग्लिश लॉ दिस इज कॉल्ड एज ऑफर जोटा हमर इंडियन लॉ रे प्रपोजल का होची इंग्लिश लॉ रे से जिनसटा को ऑफर कहल होची ताकर इंग्लिश लॉ रे जदी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किछि होते थिबो जदी ताकर सेठी कोन से जिनसटा जनरली ऑफर कहल हमर जोटा एठी कोर्ट रे धर डिस्प्यूट होची कोर्ट डिस्प्यूट रे प्रपोजल वर्ड टा जनरली चालू छी ताकर सेठी कोन ना प्रपोजल वर्ड जगह ताकर ऑफर यूज होतो ठीक है तो 2A रे कोन बुझे ना when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence is said to make a proposal. Okay. तो एटा को हमें करना है ना डिवीजन करबा बुझिबा जे 2H रे एते जो हमें दुटा तीनटा लाइन पढी गले तार माने कोन आ सबसे कोन कोन जिंस अछि तो प्रथमे कोन ना 2A रे लिखिला when one person signifies to another कोन ना his willingness to do or abstain from doing to do or abstain from doing one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent. संदीपनी मो पढ़ा कोन कली बोरिंग लागला आज कोन आ के जॉइन करले ना सर कोई तरीके फास्ट में तो नुआ जॉइन करछन हां हां ना मो पढ़ा कोन लागुस किछि तम कोन माने किछि फीडबैक अछि तमरो ना सर मन ठीक अछि सर अच्छा हो से माने को बुझ पालेनी कि कोन के अच्छा हो ठीक है कथा जाना पड़े मैं भी कौन तमरा ये एक्चुअली माने ये मे बी रेकॉर्डेड क्लास मिलछि तो मे बी से पे से माने ये करना दे कोन हे तो ठीक अछि जदि किसी इनपुट अछि पूरा से अनुसार पढ़ा नले चेंज करिया जदि स्लो लागुछि कोन लागुछि न तम कहउछि ना तमरा दी जण पढौथली स्नेहारिका और शुभांगी जो दी जण पढौथली से फर्स्ट कहउछि मैं ते पढ़ा टिके स्लो लागुछि बोल तम कहउथले
ସ୍ଲୋ ଆଜିଂ ମାନେ ମେ ବି ମୋର କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭ୍ ହେଇକି ପଢ଼ଉଥିଲି କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ା ବୁଝିହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହା ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତମେ କୁହ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କାରଣ IPR ର କିଛିଟା କ୍ଲାसेସ୍ କରିଛ ଆଉ ଏଇଟା ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା କାଲି ଯୋଉ କରୁଛ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ପଢ଼ା ବେଶୀ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି ନା କ୍ଲିୟର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନା ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ପୁରା ଡେପ୍ଥରେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାର ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଲେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବି ସାର୍ ମୋତେ ଏଇଲେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଦରକାର ଅଛି। ହୁଁ 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 ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ହଉ ସାର୍, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, କିଛି ସାର୍ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆଉଥରେ ଇଏ କରିପାରିବିନି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ମାନେ ଏଇଟା ତମେ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତମର ଇଏଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମ ସେ ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ ତମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ତମର ଆଗକୁ ଇଏ ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଇଏ, ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍। କହୁଛି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛ କି କ'ଣ କିଛି ନା ଇଏ ନା କରି? ସାର୍ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। With a view to obtaining the assent to such act or abstinence ହେଲା, ତ ଆର ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏଇନା ବୁଝିବା। ତ when one person, ତ one person ମାନେ ଏଠି ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଯାହାଠୁ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଆସିବ, ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ଲରେ ଅଫର କୁହାଯାଉଛି, that should be a specific person, a certain person or a specific person ହେଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଜାଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ମାସ୍ ପିପୁଲ ଥିବେ, ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏମିତି ଜେନେରାଲି ଆସେ, ସେମାନେ ଆଗେ ସଟନ୍ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି 10ଟା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିପାରିବ, 10 ପିପୁଲ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ସଟନ୍। ସେଇ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅଫର ମାନେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରପୋଜାଲ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣ, ଅଫରଟା ଜେନେରାଲ ହବ ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, ବଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଇଜ ନେଭର ଜେନେରାଲ, ପ୍ରପୋଜାଲ ଇଜ ଅଲୱେଜ ସଟନ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସଟନ୍ ପର୍ସନ। ସେଟା ମେ ବି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ ହେଇଥିବ, ମେ ବି 10ଟା ଲୋକ ହେଇଥିବ, ମେ ବି 100ଟା ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଡେଫିନାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଥିବ, 100ଟା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଡେଫିନାଇଟ୍ ଥିବେ। ସେଇ 100ଟା ଲୋକ ସେମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଏଭର, ବଟ୍ ସେଇଟା ଜିନିଷ ସଟନ୍ ଥିବ, ଜେନେରାଲ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅଫରଟା କେମିତି ଜେନେରାଲ ହୁଏ ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି when one person, certain person ଥିବ ବା specific person ଥିବ, signifies ର ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ନା communicate। signifies ର ମାନେ ଏଠି ହଉଛି କ'ଣ ନା communicate। ତମର ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲ କରୁଛ it must be communicated, without communication there can be no proposal। ନହେଲେ ଲୋକଟେ ଜାଣିବ କେମିତି? signifies ମାନେ ତମେ ତମ ଇଣ୍ଟେନସନଟା ତାକୁ ଜଣେଇବ। କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନସନ? ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ କରୁଛ, କୋଉ ବି ଜିନିଷରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ହବ। ଯେମିତି ତମକୁ ସେଇ କାଲି ଚା ଦୋକାନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, ତମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛ ଭାଇ ଚା ଦିଅ, that is what you are making an proposal to him। ତ ତମେ ମତେ ଚା ଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ 6 ଟଙ୍କା ଦେବି ବା 7 ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଥିଲି ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଟା ଆଗକୁ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ତମର ସେକ୍ସନ 9ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଛି। ବଟ୍ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ତମେ ଚା ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛ, ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ ଥିଙ୍ଗ। ତମେ ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛ, ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ଜାଣିବ? କମ୍ୟୁନିକେସନଟା କେମିତି ବି ହଉ, ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡଲି ବାଇ ଥ୍ରୁ ୱାର୍ଡସ କର ବା ଥ୍ରୁ ଆକ୍ସନ୍ସ କର। ଥ୍ରୁ ଆକ୍ସନ୍ସ ବି କେତେ ଜିନିଷ ତମେ ଏମିତି ଧର ଚା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ, ତାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଦିଟା କରିକି ଗୋଟେ କପର ଯେମିତି ତମେ ଦେଖେଇଦବ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ସେ ବୁଝିବ ହଁ ତମେ ତାକୁ ଚା ମାଗୁଛ କି କ'ଣ। ନହେଲେ ଧର ଲେଟ୍ସ ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପିଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତ କ'ଣ ନା ସିଗାରେଟ ଯେମିତି ସିମ୍ବଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି, ତ ତମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ, ସିଏ ତମକୁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ସିଗାରେଟ ଦେଲା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। So you are signifying, you are signifying your willingness to make a proposal, or you are signifying whatever it is that you want to do। तो signifies ର ମାନେ ହଉଛି communicate। then ହେଲା to another। ଏଇ another ଟା କ'ଣ ନା, ଏଟାକୁ ଜେନେରିକ
पर्सन कह जाए जेनेरिक पर्सन माने पर्सन और पर्सन्स है এই জিনিসটা জানো কন্ট্রাক্টে যেটা তুমি কহিলো মানে ওয়ান পর্সন जोटा अच्छे प्रथम लिखा है 1% माने कॉन्ट्रैक्ट जनरली गोटे लोक को आसे बा सर्टेन पर्सन को आसे बट जतबेले प्रपोजल टा तमे करू से सर्टेन पर्सन इट कैन हैपन टू ए सिंगल पर्सन इट कैन हैपन टू 10 सर्टेन पर्सन्स और इट कैन हैपन generally to any person तमाने the world at large आर एग्जांपल कौन ना तमे थोड़ा चा दुकान को गला चा दुकान को जो तमे चाटा मागुछ सेटा तमे तम थ्रू रो तमे गोटे सिंगल पर्सन मागुछ ताकू से सेठी स्पेसिफिक दुकानी अछि तमे चा दुकान गलो चा वाला जेथिबो से दबो ना थोड़ा चा वाला दुकान में तारो तीन जण लोक अछन तमे तीन जण लोक तम आडू कनिछन तमे देखै देला सेठी भी से माने स्पेसिफिक ही रहले से तीन जण भितरु के भी तमरे चा तुमको आनी देबे हला बट केतटा अदर केसेस रे भी कॉन्ट्रैक्ट हुए जो कि तमे जो ऑफर टा दिया सेटा टू द वर्ल्ड एट लार्ज दिया इन जनरल दिया whoever can accept it जेमती तार एग्जांपल होची लेट्स से तमरो कोनसी गोटे जिंस हजि जाइछि तमरो गोटे डॉग अछि हला डॉग टा कोडे पळाइछि तो तमे सेठी कोन ना जे भी गोटे अनाउंस करबो एमती जो पम्पलेट गोटे प्रिंट करिक सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पेस्ट कर दो कोठी कांथ कांथरे खुंटा खुंटा सब प्रेस करते मिसिंग तेन तापे फोटो लिखिबो whoever finds it will get 10,000 rupees कि 5,000 rupees जहाँ भी गोटे रिवार्ड कलो तो एटा जोटा तमे करूछ दिस इज ए ऑफर टू द वर्ल्ड एट लार्ज तमे कोनसे स्पेसिफिक लोगों को करनो कानो यू डोंट नो हु इज गोइंग टू फाइंड द डॉग बट whoever finds the dog and then brings the dog to you you are bound by your offer काहेकि ना तमे एटा ऑफर जोटा करिछ जे सेटा कुकुर को तमे देखिला लेट्स से तमे कुकुर को से माने गोटे ऑफर तमे करिछ से देखिला तम कुकुर मिसिंग अच्छी सी देखिकी से जिनसा जानी तुम ताना रिवार्ड अच्छे सी से देखिकी कुकुर को धरला कुकुर को आनिक देला देन यू आर बाउंड बाय योर ऑफर बट सी जदि कुकुर तुम मिसिंग अच्छी जानी रिवार्ड ताना अनाउंस अच्छी बट तुम देखला जे कुकुरटा बहुत भाइलेंट अच्छी पाखक जाइबनी धरियाबनी तो सी तुम ऑफर देखिक एक्सेप्ट कला नहीं कारण ताको डर लगला वट एवर रीजन ही इज नॉट एक्सेप्टिंग देन you are not bound by anything to him ताकू तमे 5,000 के 10,000 जहाँ भी अनाउंस करथियो तमे सेटा दबा बाध्य नुहे तो एमिति करना ऑफर टा जनरली हुए जदि जे भी धरि के आनी तमको कुकुर दे देला यू आर बाउंड बाय योर ऑफर तार केस फेस अछि आगु भी देखिबा पढेबी तो प्रथमे ए चिंता होछि जेटा पढले 2a रे व्हेन वन पर्सन गोटे सर्टेन पर्सन थिबो सिग्निफाइज माने कम्युनिकेट करबो टू another person माने either single person ही थे certain person ही थे और generic person और certain person और persons है ना then his willingness माने he wants to do upon he or she जे भी हेता he or she wants to on contract लिखिया नहीं एटा एग्रीमेंट लिखिया सेटा परर कथा कारण एग्रीमेंट रो सब जिंस थाए ओनली द एनफोर्सेबिलिटी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ए जो जिंस हम सब पढुछे एटा सब एग्रीमेंट रो पार्ट खाली वन स्टेप फर्दर हेले सेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ही और सी वांट टू फॉर्म एन एग्रीमेंट सी सेटा एतिके जिंस करी ता विलिंगनेस ता शो करूची प्रथमे गोटे पर्सन अच्छी सी कम्युनिकेट करूची आउ गोटे लोक करूची बा जेनेरिक गोटे ऑफर दोची विलिंगनेस कोन ना गोटे से एग्रीमेंट फॉर्म करब चाहूची से सेटा शो करूची टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग हैला टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग माने दिस इज ए पॉजिटिव एक्ट एब्सटेन फ्रॉम डूइंग माने दिस इज ए नेगेटिव एक्ट हैला तो कॉन्ट्रैक्ट से जहां भी कहूथलो जे गोटे से पॉजिटिव एक्ट किछि तम संग करिवो बा से गोटे किछि जिंस करिवो नाही तो जते बेले किछि करिवो दिस इज अ पॉजिटिव एक्ट से जिंसटा करूची
और जदि से कॉन्ट्रैक्ट माने जोटा प्रपोजल करूची प्रपोजल रे जते गोटे जिनस कहउछे मैं भी किछटा जिनस करबी नाही देन दैट इज अ नेगेटिव थिंग जेंते कि से कुकुर एग्जांपल देली सेथरे जतबेले से कहूची जे मु तुमको 5000 टंका देबी तो दैट इज ए पॉजिटिव से सेटा करिवो जदि तमे कुकुर खोजि के नेके ताको देई दउछ जदि से कहूची किछटा जिनस करिवो नाही लाइक धर तमे से गोटे ट्रेड एग्रीमेंट करूछ ट्रेड एग्रीमेंट रे तमे कोन कहूछ ना जोरा देखिथिबो दीटा कंपनी जेतबे एग्रीमेंट करंती सेमानकर गोटे क्लॉज थाए जे जोरा माने तांकर कॉम्पिटिटिव माने कंपटीशन थांती जो कंपनी गुरा तमे ता सहित एग्रीमेंट करिवो नाही गोटे किछ वर्ष तळे गोटे हिटला केस जो बिग बजार जोटा थिला जानिथिबो बिग बजार ता कोन ना गोटे फ्यूचर ग्रुप कहिके गोटे कंपनी थिला फ्यूचर ग्रुप माने कंपनी तो नुहे फ्यूचर ग्रुप अंडर बहुत गोटे कंपनी आसतला से फ्यूचर ग्रुप रे गोटे फ्यूचर कूपन्स कहिके गोटे कंपनी थिला तो सेई कंपनी कोन ना अमेज़न संगे गोटे डील करथिला तांकर कोन बिजनेस स्टोरी हेतला सेई डील रे गोटे क्लॉज थिला जे दे आर नॉट गोइंग टू डील विथ द राइवल कंपनीज तो जेतेबेले 2020 रे कोविड हला सेतबे बिग बजार रो डाउनफॉल हेगला ना सेतबे बिग बजार बहुत भलो चलतला डाउनफॉल हेगला दुकान फुकान सब बंद हेगला डाउनफॉल हेला तो कोन हला ना आउ आर फ्यूचर माने कूपन्स जोटा फ्यूचर ग्रुप रो जोटा बिग बजार ये थिला से माने आउ किछि वे न पाई कि रिलायंस रो जो अच्छी रिलायंस स्मार्ट तमे देखछो रिलायंस प्राइस देखछो तांको संग किछटा कोन डील करी समथिंग कोन कले बट सेमानकर अमेज़न संगे गोटे ऑलरेडी डील थिला जे सेमाने राइवल कंपनी सहित डील करबे नाही तो सेटा को नहीं कि अमेज़न के माने आर्बिट्रेशन तंगर करथिला कोन केस फेस चलथिला आ तार अलगा आउटकम हैला बट एमिटी गोटे कॉन्ट्रैक्ट हुए तमे अमेज़न संगे जहा करूछ दैट इज अ पॉजिटिव बैक एज वेल एज तमे नेगेटिव बैक कोन करछ ना यू आर नॉट गोइंग टू डील विथ द राइवल कंपनीज टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग द फ्यूचर कूपन्स सेते बेले कंपनी माने अमेज़न सहित डील कला से पॉजिटिव बैक अमेज़न सहित करथवा abstain फ्रॉम डूइंग माने कोटा राइवल कंपनी सहित जिनस करबनी ये माने फ्यूचर ग्रुप से जिनसटा कहूची आई एम गोइंग टू abstain फ्रॉम डूइंग इट हैला with a view to obtaining the assent এই জিনিসটা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট with a view to obtaining the assent মানে with an intention to create a contract ହେଲା ତ ତମେ जो ऑफरटा करूछ तार ऑफ कोर्स माने इंटेंशन एयर थिप अच्छे तमे ता सहित गोटे कॉन्ट्रैक्ट हो बा गोटे एग्रीमेंट गोटे हो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ओके एग्रीमेंट तमे करबा को चाहूछ विदाउट जदि सही इंटेंशन ने तमे गोटे कथा एमती जनरल स्टेटमेंट कहि दोछ और ताकू जदि जने भाबे दोछ दिस इज एन प्रपोजल देन दैट माने जो जिनसटा ये होची दैट मे नॉट बी एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माने एग्रीमेंट आउ कोन कोन अछि आगु को हमें पढ़िबा कंसीडरेशन थिबो एक्सेप्टेंस थिबो ए सब जिनस एसेंशियल अछि बट जदि तमरा इंटेंशन नहीं टू not to form any type of contract or any agreement then ସେଥିର ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଦେଲା ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଅଫର ଦେନ୍ ଲ କୁ ଯଦି ଆସି ମାନେ କୋର୍ଟ କୁ ଯଦି ଆସି ସେ କହିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ମତେ ଅଫର ଦେଇଥିଲା ସେ ସେଟା ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଟା କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ହବ ନାହିଁ ତ ତମର ସେଇ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିବା ଦରକାର ତମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା ଏମିତି ହଉଥିବା ଦରକାର ଯେ which should show your willingness it signifies माने तमे एटा प्रॉपर्ली क्लियरली कम्युनिकेट करथिबो मे बी थ्रू वर्ड्स करथिबो मे बी अदर वेज करथिबो जोटा इम्प्लाइड आसुची एक्सप्रेसली माने तमे थ्रू वर्ड्स करथिबो इम्प्लाइडली माने अदर वेज हला जन तुम कहले हैंड साइन शो कला कि अन्य किछि वे अछि जो तमे ये कला तो सेटा जते वर्ड्स रे हुए सेतबेले एक्सप्रेस हुए एनी अदर वे हला इम्प्लाइड हुए तो तमे सिग्निफाई करछ माने कम्युनिकेट करछ तमर विलिंगनेस थिबा दरकार तमे किछटा आंसर कहछ जे पॉजिटिव एक्ट करिवो बा किछटा नेगेटिव आंसर करिवो नाही वी आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग ताटा नेगेटिव एक्ट हला विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट तो तमर एथिरे कोन ना सेथिरे व्यू ता थिबो जे तमे से अदर लोकर
किछटा एसेंट ऑब्टेन करबो। एसेंट माने कोन? सेई लोकटा तम सहित किछि एग्री करबो। गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे गोटे जिंस अछि कंसेंसस एंड आइडम। कंसेंसस कंसेंसस एंड आइडम आ माने होछि agreeing to the same thing in the same sense। आर माने ए होछि जे तमे जो जिंसटा तांकू कम्युनिकेट करछ बा जो जिंसटा तमे कम्युनिकेट करछ जो लोको को तमे कम्युनिकेट करछ सेटा गोटे सिंगल पर्सन हला बा वर्ल्ड एट लार्ज हला सी से जिनसटा बुझी कि सेम जिनस बुझी कि तुमको सी एक्सेप्टेंस दबा दरकार सी असेंट दबा दरकार। जदि तमे गोटे जिनस कम्युनिकेट करछ सी अलग जिनस बुझुची देन तमरो कंसेंसस एट आइटम कॉन्ट्रैक्ट रे हुएनी बा एग्रीमेंट रे हुएनी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। तमरो सब एग्रीमेंट रे गोटे कंसेंसस एट आइटम गोटे थिबा दरकार एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मु तम संगे गोटे डील कली जे आई एम गोइंग टू सेल यू माय बाइक और आई एम गोइंग टू सेल यू माय कार। आई हैव टू कार्स। मु मेंशन करनी जे मु को कार तुमको सेल करिवि। तमे भाबिथिबो मु 5 लाख टंका कहली मो पई मर्सिडीज गोटे अछि थरा आ गोटे ऑल्टो अछि। मु तुमको कहली 5 लाख टंका रे मु तुमको मो कार सेल करथिबि। तमे भाबिदेला मर्सिडीज मु किंतु कहथिबि नै माने मु भाबुथु ऑल्टो। तो सेठी से एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल हबो कि कारण मु गोटे जिंस भाबी कि तुम ऑफर करछि तमे आ गोटे जिंस भाबी कि ऑफर ता एक्सेप्ट करछ दैट एग्रीमेंट और दैट कॉन्ट्रैक्ट कैंट बी एनफोर्स्ड। तो कंसेंसस एट आइटम रहितबा दरकार। मु ऑल्टो सेल करिया चाहूछि तमे ऑल्टो ही बुझितबा दरकार तापर आसी कोर्ट ऑफ लॉ रे तमे कहि परिबो जे एग्रीमेंट ता परफॉर्म करा जाऊ। जदि मु परफॉर्म कलिनि तमे धर जते गाड़ी नबाक आसीबो मु कहबि ऑल्टो रे चाबी तुमको धरेबि तमे कहबो एटा कोन मु भाबिली मर्सिडीज बिकुछ 5 लाख टका मु हेतै खुशी खुशी कि पळे आसली 5 लाख टका मर्सिडीज नबाकू। तो सेई जिनसटा तापर से कोर्ट रे केस करिवो तमे कोर्ट को तमे बुझेबो कि नाही मर्सिडीज टा मु एना वर्ष ହେଲା କିଣିଛି ମୁଁ କାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମର୍ସିଡିଜ ଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ବର୍ଷକ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ମୋର ଅଲ୍ଟୋଟା ହେଇଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ଟୋଟା ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଏବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୋର୍ଟ ମେ ବି ତମ କଥା ଶୁଣି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ମାନେ ସିଏ ଅଦର ପାର୍ଟି ଏନଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଉ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ କନସେନସସ୍ ଆଡ୍ ଆଇଟମ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଏଗ୍ରିଂ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ସେନ୍ସ ହେଲା with a view to obtaining the assent। ତ ଏଥିରେ କଣ ନା with an intention to create a contract or agreement ତମ ଯୋଉ with a view ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ତମର ଭ୍ୟୁ ଏହା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଅଫରଟା କରୁଛ ବା ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା କରୁଛ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲରେ ପ୍ରପୋଜାଲ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ପ୍ରପୋଜାଲ ୟୁ ଆର୍ ମେକିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଇଜ with a view to obtaining the assent। ଅନ୍ୟ ଲୋକଠୁ କିଛିଟା ଆସେଣ୍ଟ ଆଣିବ। ଯେମିତି କାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଆସେଣ୍ଟ କଣ ଆଣିବ ନା ସେ ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହିଜ ଆସେଣ୍ଟ ହେଲା। to such act or abstinence। तो ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେଇ ୟୁଜ ଟୁ ଡୁ ଅର୍ abstain from doing ଏଇଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛି to such act or abstinence ଏଇଟା ବି ସେଇ ପଜିଟିଭ or ନେଗେଟିଭ act ହେଲା। କିଛି ଆକ୍ଟ କରିବ ବା କିଛି ଆକ୍ଟ କରିବାରୁ abstain ରହିବ। ଯୋଉ କହିଲି ଫ୍ୟୁଚର କୁପନ୍ସ ଯୋଉ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ସିଏ ଆମାଜନ ସାଙ୍ଗେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ କରିବ ଆଉ ରାଇଭାଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ଡିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ abstain from doing it। It will stay ମାନେ it will abstain itself from doing any deal with the rival company ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ଖାଲି ଆସୁଛି।
ଏଠି ଜିନିଷ ବୁଝିଲ? Yes, sir. देन देखिए हमें प्रपोजल, ये जो प्रपोजल टा हमें देखले सेक्शन 2A रे proposal or offer is considered as the starting point of formation of a contract. Section 2A of the Act defines proposal. आगे proposal है कि ही start हुए, proposal जब नथिବ तो contract होबनी. Then होछि expression of willingness. ये जिनसटा गोटे heading करा. Expression of willingness. ये जो जिनसटा हमें देखिले his willingness, तो ये जिनसटा कौन केमती express हुए, expression of willingness अमाने होछि according to the definition, the proposal can be positive or negative. Proposal can be positive or negative केमती बुझले जो तमे जदी गोटे जिनसटा कहूछ करिवो प्रपोज करूछ से जिनसटा that is a positive proposal, and जदी तमे गोटे जिनसटा कहूछ जे करिवो नहीं that is a negative proposal. वर्तमान सेटा में भी सिंगल माने तमे सेही जिनसटा ही करि पारा बा एमती गोटे कॉन्ट्रैक्ट करि पारो जोथे बहुत थिबो. Proposal, a positive proposal that you are saying that you are going to do something, and also it will include a negative proposal that you are saying that you are not going to do something. But agreement पे both है पर मतलब then होचे the phrase with a view to obtain the assent, with a view to obtain the assent. It shows that a clear offer is to be made. ये प्रपोजल ले ठीक है हमें देखिबा हला तापरे देन हमें सेक्शंस को जिबा. प्रपोजल ले ठीक है अच्छी डिटेल्स हमें देखिबा. It shows that a clear offer is to be made. It should not be a casual inquiry if another person is
seeking a casual suggestion or generally making an inquiry, then it is not an offer. So if I'm declare with a view to obtain the assent, it shows that a clear offer is to be made. तमरा ऑफर टा क्लियर हितवा दरकार तम ऑफर टा तमे कॉन्ट्रैक्ट करिया चाहछो बा ता संगे एग्रीमेंट करिया चाहछो सेही जिंसटा शो करूथवा दरकार जदि तमे एमती कैजुअली गोटे जिंस पचारुछो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर एंड इफ द अदर पर्सन थिंक्स दैट यू आर मेकिंग ए ऑफर देन दैट पर्सन इज मिस्टेकन यू आर नॉट एंड जदि सेही रिलेटेड किसी डिस्प्यूट होला देन यू हैव टू प्रूव कि तमे माने कोन ओनली केवल मेयर एनक्वायरी करथलो तमर किसी ऑफर करियार इंटेंशन नथला तमर किसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करिया इंटेंशन किसी नथला यू हैव टू प्रूव इट त सेही जिंसटा क्लियर तमे करिथवा दरकार जदि से जिंसटा क्लियर करिछो परे मना कर देउछो देन सेटा जे केस करूछि जे डिस्प्यूट करछि से जिंसटा सेटा प्रूव करबा नै जे देयर इज अ क्लियर ऑफर नाउ यू आर बैकिंग फ्रॉम योर ऑफर तो तमे यदि प्रूव कर देला नै देयर वाज नो क्लियर ऑफर एंड यू आर ओनली मेकिंग अ सजेशन और यू आर मेकिंग एन इंक्वायरी देन तमरे लायबिलिटी आसबनी तमे जानछ दुकान फकान को जते जाउछ धर सुपरमार्केट को जाउछ सुपरमार्केट एग्जांपल नबानी आ गोटे देखिबा एग्जांपल धर गोटे घंटा दुकान को तमे जाउछ घंटा दुकान में वॉच वरा एमती 100 पीस रे थाए धर सखी एमते गोटे सिस्टम अछि तुमको जो घंटाटा नबार अछि लेट्स से सेकंड हैंड घंटा को उठे देखि हो सेकंड हैंड घंटा सोठी बिक्री होउछ सेथिरे कोन ना प्राइस लिखा है धर गोटे सेकंड हैंड घंटार प्राइस 10,000 लिखा है ऑल्सो सेठी लिखा है दिस इज नेगोशिएबल नाउ ता माने या कोन ना जहां भी प्राइस ता लिखा है सेटा मे बी मैक्सिमम प्राइस बट whoever is selling that second hand watch he is willing to negotiate more ता माने वर्तमान किछि एपन एग्रीमेंट हेनी कॉन्ट्रैक्ट तम भीतर हेनी हैला तमे गला से घंटा देखला तम घंटा को पसंद होला से घंटा को नेकी तमे जो लोकटा बिक्री करछ ता पाखु नेकी गला तमे कहले एटा 10,000 नै एटा लेट्स से 8,000 मते दियो त सीए जदी ए जिंसटा करना तमे एटा क्लियरली शो करूछ जे यू वांट टू टेक द वॉच नाउ जदी से लोकटा फर्स्ट ये रे मान तम ऑफर रे मानी जाउछ तम प्रपोजल रे मानी जाउछ जे यू आर विलिंग टू टेक दैट वॉच फॉर 8,000 ए जो दुकान एग्जांपल दोउछ एटा मैं आगु को देखिबा कॉन्ट्रैक्ट रे दुकान ने कोन हुए ना दिस इज दुकान जो जिनसटा 10,000 लिखी दिस इज नॉट एन ऑफर और प्रपोजल बाय द शॉपकीपर दिस इज नोन एज एन इनविटेशन टू ऑफर एटा आगु देखिबा इनविटेशन टू ऑफर माने तम ऊपर एना बर्डन आसी गले यू आर गोइंग टू टेक दैट वॉच एंड टू द शॉपकीपर एंड ऑफर हिम और प्रपोज हिम योर प्राइस जदि तुम 8,000 कहला सी सेटा मानि गला जहां ठीक है 8,000 मैं तुमको दे देबी दैट मेक्स इट एन एग्रीमेंट और दैट मेक्स इट ए कॉन्ट्रैक्ट इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट दैट मेक्स इट ए कॉन्ट्रैक्ट बट जदि से सेटा मानिला नहीं से तुमको काउंटर ऑफर करबा नहीं 8,000 हबनी तुम दियो 9,000 तमे जदि सेटा एक्सेप्ट कलो सेटा पुनी एक्सेप्टेंस हे होछि तम ये रे तो दैट मेक्स इट ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जदि तमे 9,000 मानिबो तुम कहबो नहीं 9,000 नहीं तुम 8,500 करो जदि से जिनसटा पुनी से मानि गला दैट आल्सो मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट जे पर्यंत एमती एक्सेप्ट हेनी ऑफर हबो काउंटर ऑफर हबो से पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हेनी बट वंस इट इज एक्सेप्टेड देन दैट मेक्स इट लीगली बाइंडिंग ना तमे जदि दुकान को नेकी ऑफर करूछ और 10,000 टका जिनस कि एमआरपी लिखा है ताको तुम 8,000 किने राजी होउछ देन एथरो तमरो इंटेंशन टा क्लियरली शो करूछ जे तमे से जिनसटा नबाउ चाहछ जदि लोकटा फर्स्ट ईयर ही राजी होछ हां 8,000 नै जो तमे परे ओ कहि परिबन जे मोर मु खाली एमती जनरल इंक्वायरी करथिली तमे जदि एमिते वे रे पचार थंद ताकू अच्छा ए भंडार तो तमे 10,000 लिखिछ केते कम रे मते दे परिबो सेटा गोटे जनरल इंक्वायरी हे परिबो से कहबो हां ठीक अछि तमे 9,000 टका रे मते दियो मु तमु दे देबे से भी एठी तमु किछि माने एमती गोटे एज सच कोन प्रपोजल दउनी से कहउछ हां 9,000 टका हेले ही जिवो एमती गोटे से भी अनसर्टन हे कि कहउछ तमे मे भी आहुरी तुमको नेगोशिएट करिया को से तुमको स्कोप देला तुम कहबो नहीं 9,000 नहीं आउ के कम मते 8,000 रे दियो बा 8,500 रे दियो
से कहबो हाँ ठीक अछि तो सेठी कोन ना गोटे जिंसटा बाइंडिंग हो जाउछि बा गोटे सॉलिड जिंस हो जाउछि दैट मेक्स इट ए बाइंडिंग एग्रीमेंट बट जेपर तो ई जिंसटा चलछि तमर सेटा ऑफर प्रपोजल इज प्रपोजल स्टेज रे अछि काउंटर ऑफर स्टेज रे अछि सब मझे मझे जिंस अछि तो तमे जते जाइकी 10,000 टंका जिनसटा को नहीं कि घंटाटा को नहीं कि तुम डायरेक्टली पहुंच मत 8,000 दियो इट shows your clear intention कि तुम से घंटाटा को 8,000 नबा चाहछ बट इफ यू आर गोइंग टू द शॉपकीपर एंड इंक्वायरी कि 10,000 टंका अच्छी तुम केते कम रे मते दे परिबो दैट इज नॉट an offer that is not an proposal you are just inquiring with a view to obtain the assent जो ठेठी हमें पढ़िले तमरा क्लियर ऑफर एठी नहीं इट शुड नॉट बी ए कैजुअल इंक्वायरी तमे खाली इंक्वायरी करनो जे मते गोटे घंटाटे केते कम रे तुम दे परिबो এটা যেটা করুছ মানে যেটা এটা जो कहूछ गोटे घंटाटे केते कम रे दे परिबो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग यू आर इंक्वायरिंग यू आर नॉट प्रपोजिंग जदि तुम डायरेक्टली क्लियरली कहि दोछ जे मते 8,000 टका घंटाटे दियो दैट इज ए प्रपोजल बट इफ यू आर ओनली इंक्वायरिंग एंड सेइंग कि मते घंटाटे केते कम रे दे परिबो दैट इज ए नियर इंक्वायरी और जदि सेटा को नहीं कि सबके पर जे कि दुकान रे जो ये रे कहिबो कोर्ट रे कहिबो जे नहीं से मते ऐसे प्रपोजल करथिले सेटा सेठू एक्सेप्ट हबन बुझलो तो ये जो प्रपोजलटा होची तमरा एटा क्लियर थिबा दरकार विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट 8,000 टंका दियो ता असेंट मिलू मते 8,000 टंका दबा से राजी हो सही इंटेंशन में करथिबो पर जदि नियर इंक्वायरी करछ दैट इज नॉट एन प्रपोजल if another person is seeking a casual suggestion or generally making an inquiry then it is not an offer बुझलो देन होचे कौन देखिबा ना टाइप्स ऑफ प्रपोजल এটা ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଛି there is specific made to a specific a certain person or persons ହେଲା ସେଟା ମେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିବ 10ଟା ଲୋକ ହେଇଥିବ ଏବଂ 100ଟା ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯଦି ଫିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି then it is a specific type of proposal then there are general proposals जोटा तुमको ଗୋଟେ dog ର example ଦେଲି when making the proposal to a people at large ତମେ specific କାହାକୁ କରୁଛ you don't know ଯେ ବି ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇ ପାରିବ made to people or world at large it is acceptable by many or acceptable by one ये जिनसटा हमें कौन देखा है बर्तमान जो स्पेसिफिक प्रपोजल तुम करूछ स्पेसिफिक आम जान गोटे लोक अच्छे जड़े प्रपोज कला जड़े एक्सेप्ट कला गोटे लोक अच्छी 100टा लोक अच्छा जड़े प्रपोज कला 100टा लोक एक्सेप्ट कले 100टा लोक सर्टन अच्छा डिफाइंड अच्छा भर किसी जनरल जिनस ना कहीं भी एक्सेप्ट करेंगे सेमती नहीं बट व्हेन इट इज ए जनरल प्रपोजल यू मेक इट टू द होल वर्ल्ड बर्तमान सेथिरे कौन था ना देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रपोजल व्हिच कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय वन पर्सन then there are certain kinds of proposal which can be accepted by certain number of persons माने प्रपोजल टा जनरल हेथिबो बट केतेटा केस रे गोटे लोक ही सेटा एक्सेप्ट कर परबो देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्सेप्टिंग इट बाय मल्टीपल पर्सन्स किंतु आर केस लो अछि देखबा किंतु केतेटा केस रे प्रपोजल टा जनरल हेथिबो बट देयर इज स्कोप ऑफ it being accepted by multiple persons कोठी सेटा हमें देखिबा कॉन्ट्रैक्ट गोटे केस अछि Carlyle versus Carbolic smoke ball ये केसटा में भी जानी थो संदीपनी जानछा ना ये केसटा पढ़ाई थो यस सर आज्ञा हाँ तो ये जिनसटा कौन ना
ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସଟା ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଯେ ବି ପରେ ଶୁଣିବ ତାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲଲି ବୁଝଉଛି ହେଲା। ହଁ ହଁ। ତ କାର୍ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସ୍ମୋକ୍ ବଲ୍ କହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ଥିଲା। ଆହୁରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସେସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୋହରି ବିବି ଭର୍ସେସ୍ ଧର୍ମଦାସ କୋର୍ସ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। এই କାର୍ଲାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସ୍ମୋକ୍ ବଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଏଇଥିରେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ହେଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲଟା କେମିତି ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ହେଇଛି କେମିତି ଦେୟାର can be multiple persons who can accept the general proposal ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା Carlyle was the plaintiff. Carbolic company came up with a medicine and they claim that whoever having influenza consumes their medicine according to their prescribed format will be cured ହେଲା। ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହେଲା ନା କାର୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ସରି କାର୍ବୋଲିକ୍ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କଲେ ସେଟାକୁ ସ୍ମୋକ୍ ବଲ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ମେଡିସିନଟା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟାଇପ ଅଫ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଫର ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତି। ତ ଯାହାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ତମେ ଯଦି ଆମ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ତମର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରୁଛୁ ତମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଟାଇପରେ ଖାଇବାର ଅଛି। Hmm. Then the company offered to pay 100 pounds to anyone who will contract influenza even after taking their medicine ହେଲା। ତ ସିଏ ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ କରିଛୁ ତମେ ଖାଇଲେ ଏଟା ତମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହବ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତମେ ଖାଇକି ବି ତମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହଉଛି ଆମେ ତମକୁ 100 ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଦବୁ। ଏଟା ପାଉଣ୍ଡସ୍ ତ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ତ ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡର କେସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ। Then plaintiff used the smoke ball
according to the direction but nevertheless contracted the disease. ହେଲା तो से disease still contract करी when the plaintiff came to the court the plaintiff came to the court but the company contended that a general offer if not accepted by the plaintiff is not a good offer. तामाने से यार कहले जे हमें तो जनरल प्रपोजल करू बट से प्रपोजल ता प्लेंटिफ एक्सेप्ट करछंती कि नहीं हमें केंती जानबू से हमको ऐसी जणित का दरकार जे मु तम प्रपोजल एक्सेप्ट कली देन मु तमरा मेडिसिन खाइली बट स्टिल मते इन्फ्लुएंजा हला जहां तमे कहलो जो फॉर्मेट रे कहलो से फॉर्मेट रे मु मेडिसिन खाइली बट स्टिल मते इन्फ्लुएंजा हला तो कंपनी ए क्लेम कली ओके किंतु the court led the following principles in general कौन आज लिखे दूसरे काली एटा एक्सप्लेन करिया ऑलरेडी 1 आवर हो गलानी काम हो काली मन कथा मु लिखिकी बुझेबे हैला कौन कौन जनरल प्रिंसिपल तीनटा जनरल प्रिंसिपल लेड करथिला को जनरल ऑफरटा केमिति होय सेटा केमिति एक्सेप्ट माने होउची बोली जाना हुए काली एटा कंटिन्यू करिया हैला आगे सर जहाँ आज पढ़ेले बुझ पारला तो हाँ सर आगे स्लो लागुथबा किंतु जिनस होचे कि डिटेल फास्ट बुझिया पड़ो देन सेक्शन सारा पढ़ले इजीली माने बुझे जो जल्दी जल्दी बुझा हो आगे आज ये था कल रखिए आप बाय गुड नाइट आगे सर